পাকিস্তানে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ ঘটনা। সেখানে যাত্রী সহ গোটা একটা ট্রেনকে হাইজ্যাক করে নিয়েছে বালুচ লিবারেশন আর্মি। হাইজ্যাক করা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য পাল্টা অ্যাকশনও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের বক্তব্যও সামনে এসেছে। তাদের মুখ থেকে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে তা শুনলে কার্যত হারহিম হয়ে যাবে। ওই ব্যক্তি জানাচ্ছেন যে সবাই চিৎকার করছিলেন, প্রাণে বাঁচতে কেউ কেউ শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলছেন, আমিও শুয়ে পড়ি, আমি অনেককেই নিচে নামতে বললাম, কেউ নামছিলেন না। আমি আমার সন্তানদের নিয়ে নিচে নামি। আমি নামার পর আমায় ছেড়ে দেয়, সন্তানদের ছেড়ে দেয়, আমার স্ত্রীকেও ছেড়ে দেয়। এরপর এক প্রত্যক্ষদর্শী বললেন যে হঠাৎ ঠাই ঠাই শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ রক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী একজন কি বলছেন শোনাবো। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बदबाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे, खैर उतरे, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। क्या हुआ था? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी एफसी वालों का हमको इधर तक ले आए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कितने लोग थे कोई वहाँ पे? जी कितने लोग थे कोई पता नहीं है इतना, उधर हुआ क्या था? हाँ इतना पता नहीं है, बस बहुत है, गिनती से ज्यादा। আতঙ্কে যাত্রীদের পরিবারের সদস্যরাও, তাদের একটাই প্রশ্ন যে সন্তানদের নিয়ে এবার তারা কোথায় যাবেন। যাত্রীদের তরফে কি বলা হচ্ছে শোনাবো আপনাদের। हमने सारे पंजाबियों को उठा करके ना आप हमारे ऊपर ये तो मारने से अच्छा हमें सबको बोलो पंजाबी इकट्ठे हो जाओ, हम सारे इकट्ठे होकर एक बार में दम बंद चला दो ताकि हमारी जान छूटे इधर से। बच्चों के रिस्क के लिए कहाँ लेके जाए हम लोग? इसका छोटा भाई है, पंजाब से गवर्नमेंट ये सरकार मुक्ति किधर था उसको मेरे पास वो मोची चक्की गए एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है वो, कितने एसएचओ की मार, हजारों लोगों को मार दिया उसने, कहाँ हम लोग जाए। পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জাফর এক্সপ্রেস হাইজ্যাক করেছে বালুচ লিবারেশন আর্মি। আটকে রাখা হয়েছে অনেককেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন জওয়ান, আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দারা। বিএলএ পাকিস্তানের জেলে বন্দি বালুচ বন্দীদের মুক্তির জন্য শাহবাজ শরীফ সরকারকে 48 ঘন্টার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন। তাদের দাবি যে বালুচিস্তানকে একটি পৃথক দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যা একটি পৃথক সরকার পরিচালনা করবে। বালুচদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় দাবি, বালুচিস্তানে কোনো পাকিস্তানি নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধি রাখা চলবে না। প্রসঙ্গত এমন কিছু ঘটতে পারে সেই আশঙ্কা অনেক আগেই পাকিস্তানের এক রাজনৈতিক নেতা মৌলানা ফজলুর রহমান বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে এমন অবস্থা যে তারা যদি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে আমাদেরকে সেই আবেদন গ্রহণ করতে হবে। কি বলেছিলেন সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি শোনাবো আপনাদের। पाकिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। এই মুহূর্তে এই যাত্রী সহ গোটা একটা ট্রেনকে হাইজ্যাক করার ঘটনায় রীতিমতন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাইজ্যাক করা যাত্রীদের উদ্ধারে অ্যাকশনও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের খবরও মিলেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা তারা নিজেদের বিবরণ জানাচ্ছেন। তাদের মুখ থেকে ঘটনার যে বিবরণ শোনা গেল তাতে কিন্তু রীতিমতন গায়ে কাটা দিচ্ছে। এক ব্যক্তি বলছেন যে সবাই চিৎকার করছিলেন, প্রাণে বাঁচতে কেউ কেউ শুয়ে পড়ছিলেন, তিনিও শুয়ে পড়েছিলেন।
তিনি অনেককে নিচে নামতে বলেছিলেন, কেউ নামছিলেন না। তিনি বলছেন যে তিনি তার সন্তানদের নিয়ে নিচে নেমে যান, আর নামার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার সন্তানদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তার স্ত্রীকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের আরো একবার। पुकार थी सबको, लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बदवाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। इसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे, खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে হঠাৎ করে ঠাই ঠাই শুরু হয়ে যায় এবং আল্লাহ রক্ষা করেছেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। क्या हुआ था? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी यूएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। कितने लोग थे कोई वहाँ पे? जी कितने लोग थे कोई पता नहीं है इतना, उधर हुआ क्या था? हाँ इतना पता नहीं है, बस बहुत है, गिनती से ज्यादा है। क्या हुआ था? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी यूएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। कितने लोग थे कोई वहाँ पे? जी कितने लोग थे कोई पता नहीं है इतना, उधर हुआ क्या था? हाँ इतना पता नहीं है, बस बहुत है, गिनती से ज्यादा है। আতঙ্কে রয়েছে যাত্রীদের পরিবারের সদস্যরাও। তাদের একটাই প্রশ্ন যে তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাবেন। हमने सारे पंजाबियों को उठा कर दिया, आप हमारे ऊपर ये तो उस मारने से अच्छा हमें सबको बोलो पंजाबी इकट्ठे हो जाओ, हम सारे इकट्ठे होकर एक बम एटम बम चला दो ताकि हमारी जान छूटे इधर से। बच्चों के रिस्क के लिए कहाँ लेके जाए हम लोग? इसका छोटा भाई है, इसको लेके आए पंजाब से। ये सरकार मुक्ति की तरह उसको मेरे पास वो मोहसिन नकवी कहाँ है? एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है वो, कितने एसएचओ की मार, हजारों लोगों को मार दिया उसने। कहाँ हम लोग जाए? এই আশঙ্কার কথা আগেই বলেছিলেন পাক রাজনৈতিক নেতা মৌলানা ফজলুর রহমান। শোনাবো তার কথা। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। এই ভিডিও ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত কন্টেন্টের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে, নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আমরা হোয়াটসঅ্যাপে রয়েছি, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।